Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat guys. Dito ako ngayon guys sa fountain guys. Yan guys, oh, tingnan guys. Ang ganda yan guys, oh. Tingnan guys, napakaganda guys. Mga idol, dito po kami ngayon. Napakaganda yan talaga guys, oh. Maganda yan guys, oh. Yung lugar guys. Ito yung guys ginapasyalan ng mga dalaga guys at saka binata guys. Yan guys. Tingnan guys, napakaganda guys, oh. Oh. Purong Palawan nito guys. Shower lang guys, shower. Yan guys, oh, nagapalipad ng drone guys. Yan sila guys, oh. Yan guys yung drone guys, oh. Nagapalipad sila ng drone. Pakaganda talaga guys, oh. Ito yung mga kasama ko guys, oh. Yan ang dalawa na yan. Yung isa si G1. Wow, yan guys, oh. Oh, sige, sige. Gwapo bang baga panakon? Yan. Camera. Oh, sige, sige. Tingnan mo guys, oh. Video ba? Video. Ito pala guys, nagbili pala ako ng ano guys, oh. Pang ano sa cellphone. Para hindi mabasa yung Ang cellphone ko. mabati po ng story na po. Sige guys, sapat ko lang guys.